of the box. Hey, Gran Turismo kag style. Oh. That's the other side. So speed, racing, power, durability, innovation. And this is, and this is the bottom of the box. So ato ning ipataod sa ato ang trusted nga mga mekaniko sa motor para sa ato ang upgrade sa CVT. So open daw tabi. What's inside the box? Dahil ba? Tadang! So here's the nadi siya ingani, na slider, na ingani. Kalamay. Kulang na lang ani day is ang bula-bula. So naatay ingani, so berigaan. Natay ingani, natay bushing, a washer, napunta another washer, naatay kani, which I don't know the correct name, naatay ingani, naatay ang gahit lagi ani. So na yung mga naka-etch sa iyahan side. So Sun V2, M3, Mio, Sol I-125. Nice slider piece. I know kaya nakapalit na ko. So na-edge na yung mga pangalan. Japanese technology, European racing design. Okay. Excitement na kay ko mo pataod ani excitement, pero excitement kaning isa color blue sad kayo ay Japanese technology nagyapon V2. So mag-ana na siya dito na vroom tuyok na siya na yun. So ano sa pay nasa sulod, stickers. We have two Sun Racing Spirit stickers. So ato na po ni ipapilit stickers to kabuok. And wala na bula-bula na lang ato ang paliton ani, maybe 10 grams na bola. And that is our unboxing for today, mga uncle, mga auntie.